Praise the Lord. God Puji bless Tuhan. all those sitting on the floor, Tuhan memberkati saudara yang duduk di lantai, all those in the floor wave. semua yang ada di lantai. Praise the Lord. This place is amazingly packed. Tempat ini sangat luar biasa, penuh. There is enough power in this room tonight to shake all Jakarta, all Indonesia, all Ada kuasa Asia. yang cukup untuk menggoncang Jakarta, Indonesia, bahkan semua tempat. Amen. I'm saying in the spirit, God's angels pouring out oil. Jadi di dalam roh saya melihat bagaimana malaikat Tuhan saat ini malam ini sedang mencurahkan pengurapan melalui minyak kepada Amen. saudara. They're pouring out oil. Dia mencurahkan minyak pengurapan itu. And Joshua, the oil looks golden. Dan pengurapan itu seperti emas turun kepada saudara. I think many of you are going to start to have breakthroughs and blessings in your business and your finances. Dan mulai malam hari ini saudara akan dapat terobosan di dalam keuangan, dalam bisnis, dalam segala hal dalam hidupmu. That's why, one of the reasons why the oil is golden in color. Itu sebabnya minyak seperti emas itu datang kepada saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. You ready for God's word tonight? Saudara siap untuk dengar firman Tuhan malam ini? Amen. All Amen. those in Batam say amen. Di Batam katakan Okay. amin. Surabaya? Surabaya. Yes. They are ready also. Haleluya. Amen. Tonight I want Amen. to share with you about the love of God Kita akan membagikan atau membicarakan tentang kasih Tuhan kepada kita. and how God's love for us today Dan bagaimana kasih Tuhan kepada kita itu can totally transform our lives. dapat merubah hidup kita. Let's read the scriptures. Mari kita baca firman Tuhan. 1 John chapter 4 Yang verse 10. pertama di dalam 1 Yohanes pada pasal 4. It'll be up here on the screen. Di dalam screen akan saudara bisa lihat. You can read it. 1 Korintus 4. 1 Yohanes 4. Pada ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. This is God's definition of love. Yang akan saudara dengar adalah definisi daripada kasih Tuhan. Not that we love God, Bukan kita yang mengasihi Tuhan, but He loved us. tapi Tuhan mengasihi kita. Under the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, you have to love God with all your heart, all your soul, all your mind. saudara harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. But under grace, Tetapi di dalam kasih karunia, God loved us with all His heart, all His soul, all His might. Tuhan yang mengasihi kita dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. God so loved the world, He gave His only Son. Tuhan sangat mengasihi dunia, memberi anaknya yang tunggal kepada kita. So this is love. So inilah yang disebut We kasih are itu. no more under the Old Testament, Dan kita tidak lagi di bawah perjanjian lama, where we must love God with all our heart, all our soul, di all our mana kita mind. harus mengasihi dengan segenap kekuatan jiwa pikiran. But we are under grace, Tapi di bawah kasih karunia, where God loves us. Tuhan mengasihi kita sempurna. Now when you realize how much God loves you, Kalau saudara menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara, you will love Him saudara akan mengasihi dia, and you will love others. dan saudara akan mengasihi sesama. Amen. Amin. So why then in the Old Testament did God command us to love Him with all our hearts and souls and minds? Jadi bagaimana yaitu perjanjian lama mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran dan jiwa. Because God knew man could not. Karena Tuhan minta apa yang manusia tidak dapat beri. And God wanted men to know that. Dan Tuhan mau manusia tahu akan hal itu. Is there anyone here tonight that loved God with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength? Adakah hari ini di malam ini saudara yang dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pikiran? No one No on one. earth can love God with all his Tidak heart, all ada his soul, seorang all his pun mind. di bumi yang dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap pikiran. There was only one, Hanya satu yang dapat lakukan itu, Jesus. Yesus Kristus. Under law, all men fail. Jadi di bawah hukum Taurat semua gagal. Even in the Old Testament, the best of them, David, failed. Bahkan yang terbaik di dalam perjanjian lama, Daud pun gagal. God did not give the law to justify you. God gave the law to show you how sinful you are. Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk membenarkan saudara dan saya. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk memberitahu betapa kita berdosa di hadapan Tuhan. So that we will see our need for His grace. Supaya kita bisa melihat kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. So after 1,500 years Jadi sesudah 1.500 tahun of being under law, hidup di bawah hukum Taurat, God says to man, now can you do it? Tuhan berkata kepada manusia, bisa lakukan itu semua? So man says, I cannot. Dan manusia katakan, saya tidak bisa. Then God says, let me love you. Dan Tuhan katakan, izinkan aku mengasihimu. And God sent His Son. Dan Dia beri anaknya kepada kita. He gave us His Son. Dia berikan anaknya. No one could love God with all his heart and all his might. Tidak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Only Jesus can. Hanya Yesus yang dapat And God lakukan. knows that we cannot love Him like that. Dan Tuhan tahu
tidak ada orang yang dapat lakukan itu. So God says, no problem, let me love you. Tuhan katakan no problem, izinkan aku mengasihimu. If you will receive my love, Dan kalau saudara dan saya menerima kasih itu, it will make you whole. dia akan menjadikan kau utuh. And you will start loving because he first loved you. Dan saudara akan mulai mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Tonight, boast of God's love for you, not your love for God. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita mengandalkan kasih Tuhan kepada kita dan bukan mengandalkan kasih kita kepada Tuhan. Which is constant? Consistent. Mana yang konsisten? Consistent. Ya konsisten. All right. That's very consistent. Cool, brother? Cool bro. Friend. Which is more consistent? His love for us or your love for him? Mana yang lebih konsisten? Kasih Tuhan kepada kita atau kasih kita kepada Tuhan? Why then are we boasting about our love for the Lord? Kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan yang konsisten, kenapa kita mengandalkan kasih kita kepada Tuhan? Maybe your love for God on Sunday is an all-time high. Mungkin kasih saudara pada Tuhan di hari Minggu, high, tinggi. Yeah, computer graphic. Komputer grafiknya tinggi. All right, then on Monday it goes down. Dan hari Senin mulai turun. Then on Tuesday it goes down. Hari Selasa lebih turun lagi. Amen. Halo, Then amin. come Friday, Saturday, and Yeah. slowly it goes up again. Dan kemudian mulai naik lagi. Amen. Amin. Anyone understand what I'm talking about tonight? Saudara mengerti apa yang dikatakan? But God's love for you, Tetapi kasih Tuhan kepada saudara, Monday, Tuesday, hari Minggu, hari Senin, is consistent. terus tetap sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Amin. Don't put your faith in your love for God. Put your faith in His love for Jangan you. taruh imanmu kepada kasihmu kepada Tuhan. Taruh imanmu kepada kasih Tuhan kepadamu. When I was in the Navy in Singapore, Ketika saya ada di Angkatan Laut di Singapura. Wow. one, Cool bro. Haleluya. one of my first times on a fighter boat. Saya pertama kali ada di kapal perang. So the boat was on very stormy water. Jadi kapal itu sangat berombak, ada di lautan yang sangat Many berombak. of my friends and those who were first time, Dan semua orang yang pertama kali ada di dalam keadaan seperti itu, we were all throwing up. mereka muntah, semuanya muntah-muntah. Yamaha, Suzuki. Wah. Any Japanese here tonight? Ada orang Jepang di sini, karena yang keluar sushi. And then the officer said, Dan officer dari kapal perang itu berkata, "Hey guys, hey guys, keren." keren, cool. He says, Wow. the officer said, "Look far away where there's one line in the horizon, far away, one Lihat line." jauh ke depan, kamu akan bisa lihat horizon line, garis Stable. horizon. Dan garis cakrawala itu tidak berubah, stabil. Put your eyes on that which is stable. Taruh mata kamu di garis yang tidak berubah itu. So all of us start looking far away Maka semua kita mulai melihat ke arah yang jauh itu. at the straight line, Di garis lurus yang tidak pernah berubah itu. and then we became stable. Dan kita mulai merasakan stabil. The more you put your eyes on God's love for you, Semakin saudara menaruh mata saudara kepada kasih Tuhan kepada which is saudara. stable, Yang stabil, tidak pernah and berubah. not on your love for Dan God, tidak mengandalkan kasihmu kepada Tuhan. you will become Dan stable. kau akan stabil. Amen. Amin. Jesus had 70 disciples. Tuhan Yesus punya 70 murid-murid. Many of you know the 12. Dan ada 12 yang terdekat, yang dekat dengan dia. And the 12 are nearer, but among the 12 there are 3. Tapi di antara 12 yang dekat kepada Yesus ada 3. Peter, Yang James, and John. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Among the 3, Dari 3 murid yang terdekat one of them, the Bible says, was a disciple whom Jesus loved. adalah murid yang di dalam Alkitab dikatakan murid yang sangat Who dikasihi is that? Yesus. Siapa itu? Yohanes. Bagus. Yohanes. Bagus. You know, the Bible says that John was the disciple whom Jesus loved. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yohanes lah murid yang dikasihi Tuhan. So, years ago, Beberapa tahun lalu, I used to wonder what was the secret of John? saya bertanya-tanya apa rahasia daripada Yohanes. Why did Jesus love him in a special way? Kenapa Yesus sangat mengasihi dia dengan cara yang berbeda? Have you read that in the Bible that he's the disciple whom Jesus loved? Saudara pernah baca ayat itu bahwa Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus? Have you ever wondered why? Saudara pernah tanya kenapa itu? So I was asking myself, why? Jadi saya pun tanya, Because I kenapa? want to be the disciple whom Jesus loved. Karena saya mau menjadi murid yang dikasihi Yesus. And then not too long ago, Baru beberapa waktu yang tidak lama kemudian, the Lord spoke to me bahwa Tuhan kasih tahu kepada saya, and showed me that that phrase appears only in John's own gospel. baru saya tahu bahwa
ayat itu hanya ada di Injil Yohanes, nggak ada yang di tempat Sendiri. lain. So which means John was writing about himself. Jadi Yohanes nulis tentang dirinya sendiri. So actually Jesus loved all 12. Jadi sebenarnya Yesus mengasihi semua 12. All 12. Semua 12 dikasihi. But John knew it. Tapi hanya Yohanes yang tahu itu. Amen. Amin. For example, Sebagai contoh, let's say this past afternoon, yaitu malam kemarin, I went out for coffee with 2 other pastors. saya pergi dengan 2 pendeta lain. Okay, so there are 3 pastors altogether plus me. Jadi ada 3 pastor yang pergi, termasuk Minum Pastor kopi. Prince, minum kopi, Relax, you know. relax. One of them, Pastor Ivan. Yang satu Pastor Ivan. Have you noticed his hairstyle has changed? Saudara tahu bahwa gaya rambutnya telah berubah. No, he's no more Old Testament, he's now New Testament. Dia sekarang ada di dalam perjanjian yang baru. So let's say Pastor Ivan is there, Jadi Pastor Ivan ada di sana, Pastor Theo is there, Pastor Theo ada di sana, and I was there for coffee. dan Pastor Prince ada di sana untuk minum kopi juga. So when I go back to my hotel Jadi room, waktu saya kembali ke hotel, I write in my diary, Pastor Prince menulis di kitab di diarinya, today 3 pastors met for coffee. maka dia katakan, dia tulis di buku hariannya bahwa 3 pastor pergi untuk minum kopi. Pastor Ivan, Pastor Ivan, Pastor Theo, Pastor Theo, and the pastor dan whom Jesus loved. pastor yang dikasih Yesus Kristus. How many of you understand? Come on. Halo. So what am I doing? Jadi apa yang aku lakukan Is what John was doing. seperti yang dilakukan Yohanes. John was practicing the love of Jesus for him. Yohanes mempraktekkan kasih Tuhan kepadanya. Amen. Amen. Jesus loved all the 12 the same. Yesus mengasihi 12 muridnya sama, tidak berbeda. But John knew it and John believed it. Tetapi hanya Yohanes yang tahu dan percaya itu. And the more you believe it, the more you will see the miracles of that love in your Semakin life. saudara percaya, semakin saudara akan melihat mujizat di dalam hidupmu. The more you will be blessed and see the Semakin blessings of engkau God. diberkati. Amen. Amin. I have a teaching called Saya punya pengajaran yang disebut, Good Things Happen to Those Who Believe God Loves Them. jadi hal-hal yang baik terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan kepada dia. Amen. Amin. Good things happen to those who believe God loves them. Jadi hal-hal yang baik yang terjadi kepada orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan kepada dia. We look at one more verse. Kita lihat lagi 1 satu John ayat. 4 verse 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. It says here, we have known and believed the love that God has for us. Dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada Okay, kita. look up here. Lihat di dalam screen. It says, we have known Kita telah mengenal and believe. dan telah percaya. Believe Percaya. the love that God has for us. Yaitu kasih yang telah Tuhan bawa buat kita. Some people know God loves them, Beberapa orang tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, but they don't believe. tetapi tidak percaya. This verse says, you must know and believe. Ayat ini mengatakan engkau harus tahu dan percaya. It doesn't really matter at the end of the day Pada akhirnya nggak bermasalah dengan whether you are loved or not. apakah engkau mengasihi atau tidak. You must believe. Tetapi yang penting apakah saudara percaya, You know, engkau there, harus there percaya. are wives who are insecure. Wives. Wives. Istri, ada banyak istri-istri yang merasa tidak nyaman, tidak aman. So merasa- ask the husband, do you love me? Do you love me? Dia selalu tanya kepada suaminya, apakah kamu mengasihi aku, apakah kamu mengasihi aku? So it doesn't really matter if the husband loves her or not. Tidak, masalahnya bukan apakah suami mengasihi dia atau tidak. Even if the husband loves her Walaupun suaminya mengasihi dia, greatly, a lot, sangat mengasihinya. walaupun suaminya sangat mengasihi istrinya, If the wife don't believe, kalau istrinya tidak percaya, it is as good as not experiencing it. tidak akan ada Effect. pengaruh apapun. There are children, Saya demikian juga dengan anak-anak, you know, when they grow up, ketika mereka bertumbuh menjadi besar, you know, you see parents who love them a lot. mereka melihat orang tuanya mengasihi mereka. But if they don't believe, Tapi kalau mereka tidak percaya, they live life like they are not loved. mereka hidup dalam kehidupan seperti orang yang tidak dikasihi. That's why it's important to know God loves you, but more than that, you must believe in that love. Itu sebabnya penting untuk tahu Yesus mengasihi saudara, tapi lebih penting lagi untuk percaya bahwa Yesus mengasihi saudara. Amen. Amin. Hallelujah. Why is faith important? Mengapa iman begitu penting? Because there are times you wake up on Monday and you feel like God is the 10,000 miles away. Karena mungkin saja saudara bangun di hari Senin dan merasa Tuhan jauh banget dari kita. And when bad things happen, we think that God doesn't love us Dan anymore. kalau hal-hal buruk terjadi pada kita, kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. There's times like this, Dan kalau waktu seperti itu tiba pada kita, when you don't feel God's love, kalau saudara tidak merasa Tuhan mengasihi kita, you must believe God still loves saudara you. harus percaya bahwa Yesus Tuhan mengasihi saudara. Amen. Look up to heaven and say, Amen. Lord, Saudara, thank you for loving me. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know, John knew the Lord Jesus loves him. Tuhan tahu, Yohanes tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. So on the night of the
Passover, pada saat malam menjelang Paskah, the night Jesus was betrayed, waktu Tuhan Yesus dikhianati, there was Peter, John, and all the other disciples. ada Yohanes, ada Petrus, dan semua murid-murid pada malam itu. So the Bible says that John leaned on Jesus' breast. Jadi pada malam itu, menjelang Paskah, yaitu mereka perjamuan terakhir, dikatakan Yohanes bersandar, bukan di bahu tapi di dada Yesus. That is a picture of depending on his love for him. Itu gambaran betapa Yohanes mengandalkan kasih Yesus kepadanya. Not his love for Jesus, but Jesus' love for him. Bukan kasih Yohanes kepada Yesus, tapi kasih Yesus kepada Yohanes. John typifies the believers that boast of the Lord's love for him. Yohanes adalah tipe orang atau murid yang mengandalkan kasih Tuhan kepadanya. Amen. Amin. But Peter Tetapi Petrus represents the kind of Christians mewakili kebanyakan orang Kristen who boast of his love for the Lord. yang membanggakan kasihnya kepada Tuhan. When Jesus says one of you will betray me, Jadi waktu dikatakan satu orang di antara kamu akan mengkhianati aku, Peter says, I'll never betray you. Petrus berkata, aku sekali-kali tidak akan mengkhianati. Where you go, I'll follow. Kemana kau pergi aku akan ikut. Amen. Amin. You all know what happened before the night was over? Saudara tahu apa yang terjadi sebelum menjelang pagi? Peter denied knowing Jesus 3 times. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. So Peter typifies the Christians who boast of their love for the Lord. Jadi Petrus gambaran tentang orang Kristen yang membanggakan, mengandalkan kasihnya kepada Tuhan. John typifies the Christians who put their faith in the Lord's love for him. Yohanes adalah gambaran atau tipe orang Kristen yang menaruh imannya kepada kasih Tuhan kepada dia. Amen. And Amen. before the night was over, Dan sebelum malam itu berakhir, the one who boasts of his love orang yang mengandalkan kasihnya kepada Tuhan denied knowing Jesus 3 times. menyangkal Yesus 3 kali. The one who boasts of the Lord's love for him, Dia yang mengandalkan kasih Tuhan kepada dia, where was he? di mana dia? Yohanes di mana? At the foot of the cross. Di kaki salib Yesus. Don't put your faith in your love for the Lord. Jangan taruh imanmu di dalam kasihmu kepada Tuhan, Boast of the Lord's love for you. tapi membanggakanlah dirimu di dalam kasih Tuhan kepadamu. You must have a sense that you are God's beloved. Saudara harus punya sense, perasaan, rasa bahwa Amen. Tuhan mengasihi You saudara. should feel special. Saudara harus tahu saudara spesial di mata Tuhan. God does not see crowds. God sees people, individuals. Walaupun kita banyak, Tuhan tidak lihat kita banyak. Tuhan lihat setiap hati saudara. He knows you by name. Dia tahu saudara nama demi nama. He knows your address. Dia tahu apa yang saudara pakai. He knows what you are going through. Dia tahu apa yang sedang kau alami. He knows all your nonsense. Semua hal-hal yang gak benar dari kita, dia tahu. And you know what? Dan saudara tahu apa? He still loves you. Dia tidak pernah tidak mengasihimu. Dia tetap mengasihi. Think about it. Pikirkan tentang itu. The one who knows you the most loves you the deepest. Orang yang sangat mengetahui tentang saudara, dia justru sangat mengasihi saudara. And he loves you right now. Dan dia mengasihi kita malam ini. If you will receive that love, Kalau saudara terima kasih itu malam ini, it will transform you dia akan merubah saudara malam ini. inside out. Dari dalam keluar. I want you to turn to your neighbor right now. Saya mau saudara katakan kepada kiri kanan saudara, You are sitting beside God's beloved. engkau duduk di sebelah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amen. Halo, come on. I want all the young people to hear me. I want all the young people to hear me. Saya mau semua kaum muda yang mendengar ini, When you go for your exam waktu saudara ujian or preparing your exam, atau menyiapkan ujian saudara, say, God, katakan Tuhan, I thank you. I am your favorite. aku sangat berterima kasih karena aku adalah favoritmu. I am your beloved. Aku yang engkau kasihi. Therefore, your favor is on me Itu sebabnya kasihmu, kemurahanmu ada and padaku. I will succeed. Dan aku akan sukses. Amen. Aku akan berhasil. Now, I want all the business people to hear me. Dan kalau ada di sini business people, orang-orang yang berusaha, You don't have pengusaha, to be afraid of competitors. saudara tidak perlu takut dengan competitors. Even if you are new in the market, Walaupun kau tahu di market, di pasaran, you just look up to Jesus saudara hanya katakan dan lihat kepada and you say, Yesus, I am your beloved. aku sangat kau kasihi. Hallelujah. Haleluya! And when you believe, you will be Kalau prosperous. engkau percaya, engkau dikasihi. Amen. Amen. Amin. One of the saddest things, Joshua, Sorry, one of the saddest things adalah hal yang paling sedih is to see young people melihat anak-anak muda with no sense of value. tidak memiliki pengertian tentang berapa nilai hidupnya. We see, for example, girls giving away their virtue, Jadi banyak anak-anak muda, gadis-gadis muda yang memberikan kesuciannya not because they are bad, bukan karena mereka buruk, but because they don't have a sense of how precious and valuable they tapi are sebenarnya to karena mereka God. tidak tahu betapa berharganya mereka di mata Tuhan. And let me tell you this, Dan saya beritahu saudara tentang you ini. are so precious Saudara sangat berharga di mata Tuhan. that God gave you His only Son Dan Tuhan memberi anaknya yang tunggal kepada to saudara buy you back from sin. untuk membeli engkau kembali dari dosa. Amen. Amin. Think about it. Pikirkan itu. Ladies,
Ladies, Ladies, when you go shopping, kalau saudara belanja-belanja, any ladies like that? ada In yang this senang place? belanja di sini? Wow, they're all so holy. Mereka semua kudus. Any ladies who likes shopping? Ada yang suka shopping? Angkat tangan. The husbands are not happy. Okay, never mind. Ladies, you like shopping? Senang belanja? You are normal. Engkau normal. Okay? Now, supposing you see a dress Kalau saudara lihat ada sebuah baju and it's very expensive, dan sangat mahal, you look at your wallet saudara lihat dompet saudara, and you look at your money, lihat uang saudara, you have the money to pay. saudara bisa tahu ada uang untuk bayar. Now, it all depends on how much you value the dress. Yang menjadi masalah adalah bagaimana saudara menghargai baju itu. If you are willing to give up your money Kalau engkau mau berikan uangmu untuk baju itu, for the dress, untuk baju itu, that means the dress is very precious to you. itu artinya baju itu sangat berharga bagimu. Now, God loves Jesus. Tuhan sangat mengasihi Yesus. He loved Jesus more than anything. Dia mengasihi Yesus lebih dari segalanya. And yet, God gave Jesus up Namun for you, Yesus diberikan kepada saudara to buy you. untuk membeli saudara. You must be very precious to God. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. You are precious to God Saudara berharga di mata Tuhan. because you are the dress. Karena saudaralah pakaiannya. And God was willing to buy. Dan Tuhan mau membelimu. You know, there is a parable of Jesus that has been misinterpreted. Ada perumpamaan tentang Yesus yang suka diterjemahkan dengan salah. It talks about a businessman who comes to a field and finds a treasure. Tentang seorang pengusaha yang mencari harta di dalam harta karun. And the Bible says that he sold everything to buy the field to get the treasure. Dan dikatakan dalam Alkitab semua propertinya dijual untuk mendapatkan, semua hartanya dijual untuk mendapatkan tanah itu, harta karun itu. And I've heard preachers who say, we must give up everything to buy Jesus. Dan dikatakan ada pengkhotbah mengatakan kita harus beri semuanya untuk membeli Yesus. That's a misinterpretation. Itu terjemahan yang salah. You cannot buy Jesus. Saudara tidak bisa beli Yesus. You cannot give up everything and buy Jesus. Saudara tidak bisa beri semuanya untuk dapat Yesus. The truth of the parable that Jesus shared Yang menjadi kebenaran dalam perumpamaan ini adalah is that Jesus saw you as the treasure in this world. Yesuslah yang melihat saudara sebagai harta karun yang berharga itu. He gave up all his riches of heaven and Dan came dia down. berikan semua kekayaan di surga untuk memperoleh saudara. He came to buy you. Dia beri untuk memperoleh saudara. He gave up everything to Dia buy you. korbankan semua untuk membeli saudara. You are precious. Saudara sangat berharga. Don't let anyone mistreat you. Jangan izinkan orang lain yaitu memperlakukan saudara dengan salah. You are precious to God. Karena saudara sangat berharga. Every single one of you. Setiap saudara, It cost God his son to save you. harga saudara adalah anaknya sendiri. You must have a sense that you are loved. Saudara harus punya rasa bahwa engkau sangat dikasihi. Boast of the Lord's love for you. Kalau engkau mengandalkan, membanggakan kasih Tuhan kepadamu. We are not under law where we are commanded to love God Kita anymore. tidak ada di bawah hukum Taurat di mana kita harus mengasihi Tuhan lagi. We need to find out about how much he loves Kita harus us. tahu bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. And then we will love. Dan baru kita bisa mengasihi Tuhan. Amen. Haleluya, In the amen. book of Ephesians, Di dalam kitab Efesus, chapter 3, pada pasal 3. look up here. Mari kita buka. It says in verse 18, Di dalam pasalnya yang ketiga ayat 18. this is a prayer of Paul. Ini doanya Paulus. And the same prayer is the prayer that the Holy Spirit wants us to pray over ourselves. Dan inilah doa yang juga Roh Kudus mau kita lakukan di dalam diri kita. Notice that, okay, Joshua, you can read. Perhatikan, mari kita baca bersama-sama, bisa ada di screen. Ayat 18, 2 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amen. Amin. Verse 18 says you must know the length, the depth, the breadth, the height. Di dalam ayat 18 dikatakan kita harus tahu betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya kasih Kristus. Not your love for Christ, Bukan mengetahui kasih kita kepada Tuhan, his love for you. tetapi mengetahui kasih Tuhan kepada kita. Paul prayed that you would have a revelation of the love of Jesus for you. Dan Tuhan mau, seperti yang ditulis Paulus, saudara mendapatkan pewahyuan bagaimana Yesus mengasihi saudara. And what is the result of knowing this love? Dan saudara tahu apa hasil dengan mengerti tentang dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Yesus? Verse 19. Di dalam ayat 19. Dan dapat mengenal kasih Kristus itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Once you know the love of Christ, you become full of God. Jadi kalau saudara tahu kasih Kristus, saudara akan penuh akan Tuhan. I have never heard that preached. Saya belum pernah dengar ini dikhotbahkan. That the way you become full of God is to know how much Jesus loves Itu you. bagaimana saudara bisa kepenuhan Tuhan dengan mengetahui kasih Tuhan kepadamu. Many a times people say, in order to be full of God, Banyak orang mengatakan untuk dapat penuh kepenuhan Tuhan, you must pray many hours a day. harus berdoa lama-lama setiap hari, You must fast until you become very thin. harus puasa sampai kurus, And then you'll be full of God.
dan menjadi kepenuhan Tuhan. But this verse says, Tetapi ayat ini mengatakan, when you know the length, the depth, the breadth, the height of the love of kalau Christ, engkau mengetahui panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan, you'll be full of God. saudara akan penuh Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. You know, I have people in our church, Ada beberapa orang di dalam pelayanan after I kami di preach gereja, this, sesudah saya menyampaikan ini, they put on their handphone, dia taruh di dalam handphone mereka, on their handbag, di dalam handbag mereka, on anything that belongs to them. dan semua apa yang mereka punya, They write down there, I am the disciple whom Jesus loved. mereka tulis, akulah murid yang sangat dikasihi Yesus. And good things begin to happen to them. Dan banyak hal-hal yang baik mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Amen. Amin. I remember one night, Saya mengingat suatu malam, a number of years ago, beberapa tahun yang lalu, my little daughter was 3 years old. saya punya gadis kecil, anak perempuan kecil berusia 3 Oh, tahun. my daughter is very beautiful like the mother. My wife is beautiful. Thank God she followed my wife. Istri saya sangat cantik. Saya bersyukur anak perempuan my- saya ikut istri saya. My little girl was sick. Jadi anak perempuan saya yang kecil sakit. She's been having high fever for 3 days. Demam tinggi selama 3 hari. Those of you who are parents, you know what it's like. Saudara tahu, orang tua di sini pasti tahu tentang perasaan ini. Because they cannot sleep. Karena anak itu tidak They bisa cannot tidur, eat. nggak bisa makan. And 3 full days she was with high fever. Dan 3 hari penuh demam tinggi. Until my heart broke. Jadi saya rasanya sedih banget. We brought her to doctor after doctor after doctor. Pergi dari satu dokter ke dokter lain, dari dokter lain. I have rebuked, I have spit, done everything. Saya udah usir, ludahin, apain juga. Ludahi, you know, I spit, I pray, I do everything. Nothing seems to work. Nggak ada yang terjadi. So finally, I went to my room and fell before the Lord. Akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. I can still hear the other room, bedroom where my daughter was still crying. Saya masih dengar di kamar lain anak saya masih nangis. And I said, God, Saya tanya Tuhan, where am I missing it? apa yang saya kurang? And the Lord brought me to Genesis 22, Dan Tuhan membawa saya kepada pewahyuan di Kejadian the story 22, of how God told Abraham yaitu kisah tentang Abraham to give up his son, untuk memberikan anaknya, his only son, anak tunggalnya, the son that he loves. dan anak yang dikasihinya. And I said, why did God tell him to give up the son that he loves? And God says, the son that you love. Dan Tuhan ngajar, kenapa Tuhan minta Abraham memberikan anak tunggal yang dikasihinya. And remember, the son took the wood up the mountain. Dan ingat, Ishak anak Abraham membawa kayu bakar ke atas gunung Moria. God opened my eyes and I saw Jesus. Dan Tuhan membuka mata saya melihat Yesus. Isaac was Jesus. Ishak adalah Yesus. He was carrying the cross up the Dia mountain. membawa kayu itu sampai ke puncak. And God was saying to me Dan Tuhan katakan kepadaku, that I gave up my son, aku telah memberikan anakku, my only son, anakku satu-satunya, to show you how much I love you. untuk memberitahu betapa aku mengasihimu. Because when Abraham gave up his son, Karena ketika Abraham memberikan anaknya Ishak, now God did not take his son's life, Tuhan tidak mau mengambil hidup anaknya, but replaced it with a lamb. tapi karena Tuhan kemudian gantikan dengan kambing. But God said, you have given up your son. Tapi Tuhan maksudkan, beri anakmu, Now I know you love me. supaya engkau tahu betapa aku mengasihimu. Amen. Amin. So now Kemudian we know kita tahu God loves us bahwa Tuhan mengasihi kita. because he did not withhold his son, the son he loved, for all of us. Dia tidak mempertahankan anaknya yang sangat dikasihnya, tapi justru dia korbankan anaknya buat kita semua. And then God began to show me how much he loves Jesus. Dan Tuhan mulai memberitahu saya bagaimana Tuhan mengasihi Yesus. And yet, Namun he gave his son to die for our sins dia at the cross. memberikan Yesus untuk mati bagiku, bagi saudara. If you don't know how much Jesus, you don't know how much God loves Jesus, Kalau saudara tidak tahu bagaimana Tuhan mengasihi Yesus, you will never know how much God loves you. saudara tidak akan pernah tahu seberapa besar Yesus Tuhan mengasihi kita. Because God gave up Jesus for you. Karena Tuhan memberi Yesus bagimu. So when I saw the love of God, Jadi waktu saya melihat kasih Tuhan itu, I felt God's love. aku merasakan In my room. Di ruangan saya merasakan kasih Tuhan turun atasku. And the very moment I felt God's love, Dan pada saat saya merasakan kasih Tuhan itu, my daughter stopped crying. anakku berhenti menangis. And from then on, she was completely well. Dan mulai saat itu dia sembuh dan tidak sakit lagi. Good things happen to those who believe God loves them. Semua yang baik terjadi pada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Amen. Amin. Maybe you need a fresh baptism of revelation of how much God loves you. Mungkin sudah perlu dibaptis dalam pewahyuan yang baru untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihimu. Amen. You will win in life. Sudah akan menang dalam kehidupan. The Bible says we are more than conquerors, Kau lebih daripada orang, not through our love for Him, but Bukan through Him who loves us. karena kasih kita kepada Yesus, tapi karena kasih Yesus kepada kita. Amen. Amin. Amen. Amin. You will prosper in everything you do. Engkau akan diberkati dalam segala pekerjaanmu. Everywhere you turn, you will prosper. Kemana engkau berjalan, kau makmur. Amen. Amen. You know, my wife has an amazing prosperity anointing on her. Istri Pastor Pris mempunyai spesial pengurapan untuk kemakmuran. You know, when she walked into a boutique, Kalau dia pergi ke butik, istri Pastor Pris pergi ke butik, let's say there's nobody in the boutique. kalau di situ nggak ada orang, After for a while, a lot of people come in. kalau istrinya datang, banyak orang akan datang.
When she goes to a food center Kalau dia pergi ke food court and there's not many people there, dan nggak banyak orang di situ, after she's there for a while, tapi kalau dia di situ, people come in. orang banyak datang. She has an anointing. Dia punya pengurapan. Amen. Amin. And that will happen to you. Dan itu akan terjadi dalam You'll hidupmu. be a blessing to your company. Engkau menjadi berkat. You'll be a blessing everywhere you go. Engkau akan menjadi berkat kemana engkau pergi. Amen. Amin. When you step into your business place, Kalau engkau datang ke tempat usahamu, hey, God's beloved, just step in. lihat orang yang dikasih Tuhan baru saja masuk. Everything is cool now. Hallelujah. Everything Amen. is God's keren beloved, just now. step in. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. Amen. Amen. You have to believe that. Saudara harus percaya itu. That God loves you. Bahwa Tuhan sangat mengasihimu. But there are always people who will say, Tetapi ada banyak orang juga yang selalu mengatakan, well, you know, Pastor, God loves all of us. oh Pastor Prince, Tuhan selalu mengasihi semua orang. Have you noticed people who say God loves all of us usually don't have a revelation of God's love for them? Saudara tahu orang yang berkata begitu tidak punya pewahyuan bahwa Tuhan mengasihi dia secara pribadi. Because when you say it like that, you dissipate the love. You know, it's like you make it small. Saudara tahu kalau orang mengatakan begitu dia nggak tahu tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada dirinya sendiri. You know what's a magnifying glass? Saudara tahu kaca pembesar? Kaca pembesar. Kaca pembesar. When I was small, I used to take the magnifying glass and burn ants. Semut-semut. Waktu Pastor Prince masih kecil suka bakar semut pakai kaca pembesar. You see, the ants will not be killed just under the sunlight. Jadi di bawah matahari biasa, semut tidak akan terbakar. The sun shines on everything. Matahari menyinari semua tempat And those ants are not killed. dan tidak akan semut itu tidak But akan when mati. you put a magnifying glass, Tapi kalau saudara tahu kasih kaca pembesar, those ants are killed. semut itu mati. Barbecue. Barbecue. Semut barbecue. What I'm sharing with you tonight Apa yang aku katakan kepada saudara hari is to ini, put a magnifying glass of God's love over your head. saya menaruh kaca pembesar di dalam hidup saudara tentang kasih Tuhan. Even though God loves all of us, Jadi walaupun Tuhan mengasihi semua kita, when you believe Jesus loves you kalau personally, saudara engkau tahu bahwa Yesus mengasihimu secara pribadi, it is like putting a magnifying glass itu over your seperti head. menaruh kaca pembesar di atas kepalamu, And His love is intensified into your life. dan kasih itu akan intensif di dalam hidupmu. Ah. Haleluya. You know, don't say God loves everybody. Jadi jangan katakan Tuhan mengasihi semua orang. Paul says the Son of God who loved me Tuhan katakan, Paulus Paul mengatakan, says. Paulus mengatakan Tuhan mengasihi aku and gave Himself for me. dan memberi dirinya bagiku. Paul knew the secret. Paulus mengetahui rahasia ini. He made it personal. Dia membuat kasih Tuhan menjadi pribadi. Amen. Amin. Amen. Amen. When people say, well, so and so, this Christian, he didn't have success. Kalau orang bilang, oh orang Kristen ini sukses, Or this guy goes to church and bad things happen to him. dan ada orang-orang yang datang ke gereja dan ada kutuk atau kejadian jelek datang kepada mereka, You must learn to say, I don't know about them. saudara harus katakan, saya nggak tahu tentang mereka, I know about me. aku tahu tentang aku. I am the disciple whom Jesus loved. Aku murid Yesus yang dikasih Tuhan ini. Amen. Amin. And no evil will happen to me. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi padaku? Nothing bad will happen to me. Apa yang terjadi pada mereka yang buruk tidak akan terjadi padaku. Not because I am holy Bukan karena aku kudus or I've done more than them. atau aku melakukan hal-hal yang lebih I dari just mereka. believe I am the disciple whom Aku Jesus loved. hanya percaya bahwa akulah murid yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Amen. Amen. You have to believe that for you. Saudara harus percaya itu bagi dirimu. All of us have the privilege to say, I am the disciple whom Jesus Setiap loved. kita mendapat hak istimewa untuk mengatakan Yesus mengasihi kita secara pribadi. Amen. Amin. Do you remember Saudara ingat that when Jesus came out from the waters of Jordan, waktu Tuhan Yesus keluar dari baptisan di Sungai Yordan, the Holy Spirit came Roh Kudus turun and God the Father spoke. dan Tuhan berkata kepadanya, You are my beloved Son, Engkaulah anakku yang kukasihi, in whom I am well pleased. kepadanya aku berkenan. You are my beloved Son. Engkau anakku yang kukasihi. What happened after that? Engkau, saudara tahu apa yang terjadi sesudah itu? Straight away he was tempted in the wilderness. Sesudah itu dia langsung dibawa Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun. Satan tempted him. Dan iblis datang untuk mencobai. And more than one time, Lebih dari satu kali Satan used these words. iblis menggunakan kata ini. If you are the Son of God. If you are, jika engkau anak. You know, when I was in school, Waktu saya di sekolah dulu, sekolah menengah, sekolah menengah SMP, I was a teenager, saya remaja, not kindergarten. bukan anak-anak. I had a big problem in school. Saya punya masalah di dalam sekolah. I cannot stand up and read publicly. Saya tidak bisa berdiri di depan umum. I was very nervous. Saya selalu nervous, And, stres. and one teacher will always come in, Dan ada satu guru yang selalu kalau datang, always make me stand selalu suruh saya berdiri and make me read, dan suruh saya baca. just to see my ears turn red. Untuk lihat bagaimana kuping saya jadi merah. And all the girls would laugh, Dan semua cewek-cewek akan ketawain saya. like what you're doing right now. Seperti yang kau lakukan sekarang kepadaku. And the same teacher will always come in and make me stand and Dan read. selalu guru itu yang sama, suruh saya berdiri dan melakukan hal yang sama. A few years ago, Kemudian beberapa tahun yang lalu,
One of my teachers Satu daripada guru saya itu came to the service datang ke gerejanya di New Creation Church, in my church, di dalam gerejanya. saw the thousands of people there, Jadi ada ribuan orang di situ and wrote me a note. dan ada notice dikirim buat saya. What she said was this: Apa yang ditulis di situ? what I am seeing today, Apa yang aku lihat hari ini, in essence, she was saying, this is the miracle of God. ini adalah miracle of God. When I was in school, Waktu saya di sekolah, I was a stammerer. saya gagap. So God looked down. Jadi Tuhan lihat ke bawah. God doesn't choose people with great eloquence. Tuhan tidak pilih orang yang punya kemampuan yang luar God biasa. chose a boy who was. Jadi Tuhan kirim orang yang gagap, susah ngomong, God picked that boy, God anointed him, and God says, you will speak for me. dan dia angkat orang itu diurapi untuk berbicara bagiku. God can do the same for you. Tuhan akan lakukan yang sama bagi saudara. Amen. Amin. If you are a stutterer, Jika saudara gagap, you might have a preaching ministry. saudara akan punya pelayanan berkhotbah. If you are afraid to appear publicly, Kalau engkau takut tampil di publik, you might have boldness to stand before thousands next time. saudara akan punya keberanian untuk berdiri di ribuan orang. You know why God loves to choose people like this? Kenapa saudara tahu pertama Tuhan pilih orang seperti itu? And in the area of weakness, He supplies His strength. Karena di dalam kelemahannya Tuhan akan memberikan kekuatannya. So that when people look at them, Supaya kalau ada orang yang lihat orang itu, like my past teachers look at me today, seperti guru saya yang lalu lihat saya sekarang, they will say, this must be God. ini pasti pekerjaannya Tuhan. God gets the Ini glory. pasti Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. So don't be discouraged. Jadi jangan menjadi lemah. When you look at yourself, Kalau saudara melihat dirimu sendiri, you see so much weaknesses. saudara lihat banyak kelemahan, Those are the things that God can use. ada hal-hal yang Tuhan dapat lakukan bagi It saudara. is those who are proud that God cannot use. Tetapi ada orang-orang yang membanggakan diri dan Tuhan tidak bisa pakai. So I speak so well, my English is superb. Joshua ought to sit down and let me interpret for Pastor Prince. They understand already. Joshua, come down, Joshua. Your English is horrible. Let me go up there and interpret for Pastor Prince. God does not use sombong people. Huh? Orang Tuhan gak cari orang sombong. God uses people who say, Lord, here I am, use me. Tuhan cari orang-orang yang memberi dirinya, Tuhan ini aku, pakai aku. Your weakness is no problem to God. Kelemahanmu bukan menjadi masalah bagi Tuhan. If you surrender your weakness to God, He will use it for His glory. Kalau engkau serahkan kelemahanmu bagi Tuhan, Tuhan Give the akan Lord pakai praise. untuk kemuliaan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. Amin. When Jesus came out of the water. Waktu Yesus keluar dari See, air, I've not forgotten my sermon. saya tidak lupa khotbah saya. God said to him, you are my beloved son. Tuhan berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Beloved son. Anakku yang kukasihi. But when the next thing he was tempted by the devil, Tapi waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, the devil says, if you are the son of God. iblis katakan jika engkau anak Tuhan. The devil did not say, if you are the beloved son of God. Iblis tidak katakan jika engkau anak Tuhan yang dikasihi. The devil dropped the word beloved. Kata kasih itu dihapus oleh iblis. The devil cannot remind Jesus he's beloved. Iblis tidak mengingatkan Tuhan Yesus bahwa dia dikasihi. Because the devil knows if Jesus knows he's beloved, his temptations have no power. Iblis tahu karena kalau Yesus tahu bahwa dia dikasihi, maka cobaannya akan gagal. The times when we fall into sin, Pada saat kita jatuh dosa, many a times we forgot we are God's beloved. itu ada saatnya kita lupa bahwa Tuhan mengasihi Perhaps kita. we feel unclean, Mungkin kita merasa kita cemar, tidak kudus. we feel dirty. Kita merasa kotor. So that's why we have no sense of value. Itu sebabnya kita tidak merasa berharga lagi. And when that happens, it's so easy to fall into sin. Dan kalau itu terjadi, sangat mudah bagi kita untuk It's very jatuh. easy to be tempted by Satan. Akan jatuh, lebih mudah godaan datang pada orang-orang yang seperti But the itu. more you know you're God's beloved, Tetapi semakin kau tahu bahwa kau dikasih Tuhan, Satan's temptations are like water off a duck's back. maka semua cobaan iblis seperti air yang jatuh, tidak ada kuasanya sama sekali. Amen. Haleluya. Amen. Amin. I pray for you Saya akan berdoa buat saudara, that you will know the length, the depth, the breadth, the height. supaya saudara tahu betapa dalamnya, betapa lebarnya, berapa tingginya kasih Tuhan. Have you noticed is the cross the length, the depth, the breadth Saudara tahu bagaimana salib gambaran betapa lebar, betapa dalam dan tingginya of the love of Christ for you? oleh kasih Tuhan kepada saudara. The result will be you're full of God. Jadi itu akan memberikan saudara kepenuhan Tuhan. Let's look at the last result, we'll close. Kita akan sampai pada bagian terakhir. Ephesians 3 again. Hasil daripada pengetahuan itu. Di The dalam Efesus verse 3, 20 says, pada ayat yang ke-20 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Many of us want this verse to become real in our lives. Banyak orang mau ayat ini menjadi nyata dalam hidup kita. We want God to answer exceeding abundantly above all we Yang can mau ask of Tuhan Him. menjawab dengan lebih dan berkelimpahan di atasnya. How many want that? Siapa yang mau hal ini terjadi? Many a times people take this verse out of context. Banyak orang angkat firman ini, ayat ini di luar konteks. This verse is the result of knowing the length, the depth, the breadth, the height of the love of Christ Ayat for you. ini adalah hasil pengetahuan saudara akan lebarnya, dalamnya, tingginya akan kasih Kristus kepada saudara. Amen. Amin. Look at the verse again. Lihat ayat 20 lagi. It says God is able to do exceeding abundantly above all. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. And the last line says, according to the power that works in Dan us. pada baris yang terakhir seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. That is the love of Christ. Yaitu kasih Kristus. The whole context there Semua konteks di dalam is ayat-ayat talking itu about experiencing the love of Christ. menceritakan bagaimana kita mengalami kasih Kristus. And the more you understand and receive the love of Dan Christ, semakin saudara mengetahui betapa kasih Tuhan, dan you'll be full of God, engkau akan penuh Tuhan. and the power that answers exceeding abundantly comes on you. Dan kuasa yang dapat bekerja lebih dan berlimpah daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Bekerja di dalammu. Amen. Amin. Amin. Look to the cross. Lihat kepada salib. That's where God loved you. Itu sebabnya Yesus sangat mengasihi saudara. At the cross, Di atas kayu salib. He became your sin, Dia menjadi dosa kita. that you might become His righteousness. Supaya kita menjadi kebenarannya. At the cross, Di atas kayu salib. Jesus wore your crown of thorns, Yesus memakai mahkota duri. so that you'll be crowned with glory and Supaya kita honor. bisa memakai mahkota kemuliaan Yesus. At the cross, Di salib, God forsook Him, Tuhan meninggalkan Yesus. so that God will never, never, So, never mulai leave hari you or Tuhan tidak forsake you akan today. pernah meninggalkanmu sampai selama-lamanya. At the cross, Di atas kayu salib, Jesus cried, my God, Tuhan Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku. You know, in His life, He never called His Father God. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah berkata, Tuhanku. Always Papa. Dia selalu berkata, Father. But at the cross, He says, my God, Tapi di atas kayu salib dia katakan, Tuhanku. so that you and I can call God Supaya saudara dan Father. saya dapat katakan, Bapa, Abba, Father. He saw you, Dia melihat saudara malam ini. and the devil said, come down. Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, turun dari salib. Amen. Amin. But He saw you. Tapi Tuhan lihat saudara. He saw you. Dia lihat saudara. And He says, no, Dan dia katakan, tidak. I will bear their sins. Aku akan tanggung dosa I will take mereka. their punishment. Aku akan tanggung hukuman mereka. I will take their shame. Aku akan tanggung rasa malu mereka. I will take their curse. Aku akan tanggung kutuk mereka. And I will die in their place, Aku akan mati bagi mereka. so that every blessing Supaya setiap berkat is no more depending on their obedience, tidak akan lagi bergantung kepada pendapat iblis. but on my obedience at the Tetapi cross. karena semua pendapatku di atas kayu salib. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. And Jesus cried, it is finished. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Finished. Selesai. The price for your forgiveness. Semua harga untuk mengampuni saudara dan saya. The price for your healing. Kesembuhan, harga kesembuhanmu. The price for your prosperity Harga untuk membuat saudara menjadi makmur. has all been paid. Semuanya sudah It is diselesaikan. finished. Semua sudah selesai. Amen. Amin. You cannot finish it today. Saudara tidak bisa selesaikan itu malam ini. There's nothing you do that can add to His perfect work. Tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk menambahkan pekerjaan yang telah sempurna Yesus lakukan. He has paid for everything. Dia sudah bayar semuanya. And what He wants you to do is just to receive it as a gift. Dan apa yang Tuhan mau saudara lakukan hanya terima itu sebagai kasih karunia. Free gift. Cuma-cuma tanpa bayaran. Amen. Haleluya. If I bought something for you, Dan kalau saya beli sesuatu buat saudara, and I come to you, dan saya datang kepada saudara, and I say, I bought this new Bible for you, saya katakan saya memberi Alkitab baru ini kepada saudara. and you say, Pastor Prince, Saudara katakan, Pastor Prince, how much is it? berapa harganya itu? You'll be insulting me. Saudara akan mempermalukan saya. Amen. Amin. What's the best way to respond to a gift? Bagaimana cara yang terbaik untuk merespon pemberian yang cuma-cuma? Say, terima kasih. Terima kasih. Amen. Amen. When you say that, I feel happy. Dan kalau saudara katakan itu saya senang. But you say, let me pay. How much is it, Pastor Prince? Tapi kalau saudara katakan berapa harga yang saya bayar, Pastor Prince? And many people are doing that to God. Dan banyak orang-orang melakukan hal itu kepada Tuhan. I find that we, Asians especially, are very poor receivers. Dan kebanyakan orang-orang Asia sangat miskin di dalam menerima. Amen. We don't know how to receive. Kita kurang tahu cara menerima. Like when we bless someone, Kalau kita memberkati orang, someone blesses you, seorang memberkati saudara, you will say, oh, no need, tak udah, payah. nggak perlu. You say, I don't deserve it. Aku tidak layak untuk terima itu. Now, it is true, you don't deserve it. Ini memang betul saudara tidak bisa terima itu. Or else it Tidak- won't be called a gift. Karena itu sebabnya menjadi suatu pemberian karena tidak layak untuk diterima. Amen. We should say thank Amin. you Hanya katakan terima kasih and receive it. dan terimalah. Many people are trying to forgive their own sins. Banyak orang berusaha untuk menghapus dosanya sendiri. Many people punish themselves for Banyak, their sins. banyak orang menghukum dirinya sendiri untuk dosa-dosanya. And this is what making many people sick today. Itu yang membuat orang-orang sekarang ini sakit. They feel guilty.
Karena mereka punya rasa bersalah. They don't know the price is paid. Mereka tidak tahu rasa bersalah itu sudah But dibayar. look to the cross. Kalau kau lihat kepada salib, There you see God's love for you. itu adalah kasih Tuhan kepadamu. Amen. Amin. At the cross, Di kayu salib, Jesus became you Tuhan Yesus menjadi seperti saudara. so that you can become Him. Supaya saudara menjadi seperti dia. He gave you His position of beloved. Dia memberikan posisinya yang dikasihi. When God said to him, "You are my beloved son, in whom I'm well pleased," Karena Tuhan katakan kepadamu, aku berkenan karena kau dikasihi. that position is now yours. Sekarang posisi itu menjadi milikmu. Just say thank you Hanya katakan terima kasih. and walk in that gift. Dan berjalanlah di dalam kasih karunia itu. Amen. Amin. Amen. Amin. Believe you are God's beloved, Percaya bahwa engkau dikasihi Tuhan. and good things begin to happen to you. Maka hal-hal yang baik akan mulai terjadi dalam hidupmu. The blood of Jesus Darah Yesus has canceled all your sins. telah mengcancel semua dosa-dosa saudara. All your sins. Semua dosa-dosa Today's saudara. sins, Hari ini, yesterday's sins, dosa yang lalu, and tomorrow's sins. dan dosa yang akan datang. The sins of your entire life Dosa dari seluruh hidupmu have been borne by Jesus. telah dibayar oleh Yesus. They've all been punished in the body of Dan Jesus. semua dosa itu sudah dihukumkan di tubuh So Yesus. today, God has no condemnation towards Supaya you. hari ini Tuhan tidak punya penghakiman lagi kepadamu. Even though there's still sin in your life, Walaupun masih ada dosa di dalam hidupmu. God's grace is greater than all your sins. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosamu. God's love is greater than all Kasih your Tuhan lebih sins. besar daripada dosamu. Amen. Amin. Some people get afraid when you preach like that. Banyak orang yang takut kalau khotbah ini disampaikan. And they will say, Pastor Prince, don't tell them tomorrow's sins are forgiven or else they will sin. Pastor Prince, jangan kasih tahu bahwa dosa yang akan datang sudah dihapus. Kalau enggak mereka jadi bikin dosa. But that's not what Jesus believes. Tapi itu bukan imannya Tuhan Yesus. When the woman came and washed his feet, Waktu ada wanita mencuci kaki Yesus. she was a prostitute. Dia adalah wanita pendosa. Jesus told the Pharisee, Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi, do you know why she loves me so much? kamu tahu kenapa dia sangat mengasihi aku? Because she knows she's forgiven much. Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah Those diampuni. who know they're forgiven much will love him much. Siapa yang tahu dosanya yang banyak sudah dihapus, dia lebih banyak mengasihi So Tuhan. I'm here to tell you, Hari ini saya datang di sini untuk mengatakan saudara, God is not looking at your sins. Tuhan tidak melihat dosamu lagi. The sacrifice of his son Karena korban anaknya di atas has kayu salib removed all your telah sins membayar lunas semua dosamu. from the eyes of Dan God. mata Tuhan, You are forgiven. engkau sudah You are diampuni. forgiven. Engkau diampuni. No more judgment. Tidak ada lagi penghakiman. Shout, no more judgment. Katakan tidak ada lagi penghakiman. Turn to your neighbor and say, no more judgment. Katakan kepada tetanggamu, tidak lagi penghakiman. Because Jesus cried, it is finished. Karena Tuhan sudah dihukum. When Jesus cried that Waktu Yesus bayar itu, in the temple, di tempel, di bait suci, the place of the Holy of Holies, di ruang Maha Kudus, where God's presence was, di mana ada hadirat Tuhan di situ, there was a thick veil ada tirai yang tebal separating God from sinful men. untuk memisahkan Tuhan dari orang-orang biasa. When Jesus cried, it is finished, Jadi waktu Tuhan Yesus berteriak, ini sudah selesai. God tore that veil. Tuhan merobek tirai itu. It is like God is looking at all of you. Supaya Tuhan bisa lihat kepada kita semua sekarang. When Jesus died, Waktu Yesus mati, God took all your separation from him. semua pemisahan antara Tuhan dan kita This diambil. is what he did. Ini yang dia lakukan. Dia robek. The way is open. Tidak ada lagi pemisahan. We have boldness to enter the Kita holiest punya keberanian untuk masuk ke ruang Maha Kudus. by the blood of Jesus, Karena darah Yesus. not by our works, Bukan karena perbuatan kita. by the blood of Jesus. Karena darah Yesus. Hallelujah. Haleluya. Come boldly. Mari datang dengan Don't be berani. afraid. Jangan takut. Come to God boldly. Datang kepada Tuhan dengan berani. Because the same blood that tore the veil, Karena darah yang sama yang telah merobek tirai itu. that same blood removed your sins for you to Darah come. yang sama yang telah menghapus dosamu untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. That blood has removed you of your sins. Darah itu telah menghapus dosa kita. Amen. And that's how much God loves us. Itulah betapa kasih Tuhan kepada kita. You know, if wicked people, Saudara tahu orang-orang jahat, orang-orang fasik, if they take my precious little daughter, kalau dia ambil anak saya yang saya kasihi, yang sangat berharga, bring her out to the garden dan bawa anak itu ke taman, and nail her, dan paku anak itu, I will kill every one of them. saya akan bunuh orang jahat itu. But God Tapi Tuhan, gave up his son dia berikan anaknya to wicked people. untuk orang-orang yang fasik yang jahat. And when his son cried, Dan waktu anaknya menangis, God had to turn his back. Tuhan membalikan tubuhnya. There was no other way for us to be forgiven. Sorry, There was no other way. tidak ada cara lain untuk menghapus dosa kita. Because Jesus was carrying our sins. Karena Yesus membawa dosa kita. So he cried Jadi waktu dia menangis, and God turned his back. Tuhan gak punya cara lain selain membalikan tubuhnya. God turned his back from Tuhan. Jesus, Yesus di sini mati, Tuhan Yesus balik badan, and then God looked at all of you. supaya, maaf, Tuhan Yesus di sini menangis
Ya Aba, Tuhan balik badan supaya Tuhan bisa melihat kepada saudara. He took your sins. Dia mengambil dosa saudara. He took your place. Dia ambil tempat kita. And now you are in Jesus' place. Sekarang saudara ada di tempat Yesus. Greatly blessed. Sangat diberkati. Highly favored. Sangat penuh kasih. Deeply loved. Sangat dikasihi. Amen. Amin. Don't forget who you are. Jangan pernah lupa siapa diri saudara. You are not someone with no value. Saudara bukan orang-orang yang tidak ada harganya. You have been bought by the blood of the Son of God. Saudara telah dibayar oleh darah anaknya yang tunggal. Give him praise. Give him glory. Puji Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya.